Maludi ang init. Labas pusod. Yung supot natin. Labas pusod. Yung supot din na isa. Ay, perdon. Naiwan yung isang supot, mga kaludi, mga kalangga. Ano ba yan? Uva, yo no he visto Ay, uba. 3 meses. Hindi namin. 3 meses. Tiene algo. Ah, Pinoy. Solo pan. Sabi, o doon ka. Es un pan. Yo quiero como eso. Como este no quiero. No. Ay, itong ka dito. Nahihilo na si Jenny kung saan siya po pwesto. Yan nga eh. Diyan ka lang. Wala. Tinanong kasi namin mga ludi Yo me gusta. kung magbubukan sila bukas. Sa tapon. Nagtetapon. Carnaval. Ano sabi? Hindi daw kasi ang Sabado hindi daw pala dumadaan yung kamyon. Sa area na to? Yeah. Buto-buto. Buto-buto. Por si acaso. Nada. Uy, ala, ubi. Wow, Kalaba. talaba. ¿Qué? Talaba. Oyster. Oyster. ¿Qué es? Esto es rico, Jesus. First time natin makakuha nito, Bi. Nakakuha na tayo before. Pero hindi ganito na nakalagay. ¿Quieres kiwi? Ayan o. Kiwi. Para muy bondito. Ay, putulay ka rin. ¿A zanahoria quieres? Mira. Kalaba. Atin. Ano ito? Uy! Uy, mira. What's that? Rinedi. Sibuyas. Sibuyas. ¿Quieres tu zanahoria? Punta lagi. Malo. Bien. Venga. Diyan niya ako. Dito ka. Tuwad mo. Pero. Vamos sa tumbay. Tumbar Jesus mejor. Atras. Yan lang pa. Kita pa ba? Sige kita. Maliwanag pa naman. Uy, Jesus! Madre mía. Oh, mira abajo ahí. Póntelo ahí. No, por Spider. Sí, póntelo primero ahí, por favor. En la encima. No, en la encima de esta. Yan. En la encima, ya está pasa nada. Yo no sabes palabra encima, ¿quieres? Encima, así. Encima. Doon sa ibabaw. Yan. Hindi. Esto, ¿quieres esto, Jesus? No, hoy no. Yung special lang kukunin natin mga lalabs. Special lang. Ayan. Ano tong mga ito? Wala naman ata. Dahon. Eh? Está muy temprano. Sí, no pasa nada. Yan ka. Después miramos Carrefour, ¿eh? Sí. Porque es temprano. Carne. No, este no es carne. Perdón de jamón. Ano ito? Dos, siete. Ya. Dami ko na. Esto es para pizza. Sí, pizza, sí. Empanada. Vamos a poner ahí. Aquí, verdura. Pero todo abierto. Pimiento. Pimiento. Uy, Tomate. mango. Uy, ang laki mango, Bi. Alisin lang Mango ngayon. Jerry. Mango. No todo es bueno. Uno es bueno. otro Mira, malo. para ensalada. Pero esto está bien. Sí. Cabbage. No, hindi siya cabbage, one siya. Repolyo. No, ano yun? Lettuce. Lettuce. Invierto. Pera. Pera na lang po. Pero. ¿Quieres una roja? Sí, póntelo ahí, amor. Esto pwede pa dito. Tanggalin lang yung
Nahulog yan. Nahulog. Kaya, Kasi matigas pa siya. ayan. Sa other side lang ba? Ya. Ito No, kaya puwede. Puwede. Pero, Pero no quiero. Basta yung... Repollo. No, no, lechuga. lechuga. Lechuga no. Otra Esta lechuga. lechuga. Aquí manzana. Ah, mira qué bonito. Lechuga. Yung mga sibuyas. Yung mga sibuyas. Aber, Kibi. Yes. Yan natin. Wala. Esto. Si, abierto lahat. No. Ito, Peso. Peso. Puede otro pescado. Sí, puede ser. Oregano. Oregano. No, 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 no. ¿No? Otro pescado. Sí. Sí, pero no hay. Special. Todo, ¿cómo se llama? Todo, Cabeza. sí, sí. Cabeza, Sí, la... pero no. Pero aquí es roto. Mira, Este No. es, Sí, pero muchas veces donde basura Sí. puede algo. claro, ¿ves? Pero nada. Alam na ni Jesus. Ito Yeah. sabi siya, Jesus, no? Esta. Ito lang. Joder. Vaya. Ay, vamos. Ayan. Ah, Uy! ¿Qué hay? Tignan ¿Por natin. qué pesa? Tignan natin kung ano yung laman. ¿Por qué pesa? Ah, Ay, fruta, no. meron. Sayang, no? basa. Mira, sabihin sana. Nagmoy, ano? Está bien. Sayang. Muy, Nagmoist na. mucho está bien. Bien, ¿Quieres tomate? no. Quiero uva. Uba, walang uba. Okay, wala na. ¿Esto no comes? No. No. Ayan, so, punta tayo sa next location. Takpan natin. Oo, so, punta tayo sa next location. Mga Lodi, merong isa. Dito, tignan lang natin. At dito natin itatapon, no? Hmm. Para walang problema. Pero check mo lang yung natin, ha? Yung lang yun. Mga dalahan. Dala at tayo tama ka. Yung pantalon. Ibig ko sabihin is, yan. Kaya. Kasi binaliktad nila. Ayun. Ayun. Hola, señorita. Kung hindi sana nila binaliktad, asan ba bi? Ayan no, dito no. Hmm. Naku, pahirapan talaga si Ate Ludi ngayon. Go, go, go para sa jackpot. Binabaliktad nila. Ako pa ba mga Ludi? Oh, di ba? Kayang-kaya yan. Oh, di ba? Ano ito, be? No sé. Sorry. Ay, bukas siya. Hindi na kasi yung aming kasama. May sita daw kasi. No, may sita kasi siya bukas. Ay, mas maganda wala. Okay sana pero kan. Ito yung kan mga Ludi kalaban ng summer. Hmm. Mabilis masira mga Okay, ito. prutas. Hilian lang natin. Ay, ano to, Bi? Bagoong? Ah, nabasag. Bagoong. Oo, di kulay bagoong. Natawa naman ako sa bagoong. Tawa ka. Dito ka nga, Bi. Daan ka doon. Ayan.
Galing nilang no? Ano ba kasi ito? No, sir? Tahini. Ano yun? Yung kwan. Ginagamit namin yan yung pag gumagawa ako ng salsa. Sinitin ko na nga. Para makita ko dun sa baba. Pawis na ako. Pawis mga lalab. Okay pa. Pinapahirapan talaga tayo. Anyway, ganun naman. Ganun naman talaga, no? Ayun. Oo. Pagkuha mo ang jackpot, kailangan mo na mahirapan ta. Mahirapan. Ayun tayo. Dito. Ito, diba? Ito lang. Ay, basyag. Basag yung ba? Saan ba yung ba? Ayan yung basag. Karne siguro ko dito. Wala na yung mga karne na mamahalin. Alala mo? Crisis nga eh. Crisis kasi. Crisis is the best. Wala nang kan mga luli. Dito kami sumasamba eh. Ito abi, tingnan ko na dito sa likod niya. Tsaga-tsaga lang. Ano ito din? Ayun. Tayo ng puso. Pusa. Ano yan? Yes, sir. Ano ito din? Uy. Ano ito din? Puso. Rokas. Ano? Walang yan. Mga kwan lang yan. Mga karne ito. Punas di. Kunin natin. Sayang din, di ba? Ito yung mga lodi, sayang. Ang daming mga punas. Ranela. Wala. Walang takip to, no? Wala yata. Mga lodi. Kahit pa paano, meron naman kami nakuha, oh. Mangga. Mangga. Hinog ka na ba? Ito is, so yung mga lodi, ayusin lang namin. See you sa bahay. Ayan mga lodi. So, eto, crabs and hepon. At saka yung mga mangga na nakuha natin. It's all about from dumpster, mga lodi. Dumpster to table, o diba? Okay na, Bi. Kain na tayo. Siyempre, may mga sausawan kaming... Diyan ka na? O, diba? Ito yung plato ko, yun yung plato niya. Bakit? No, marami na ito. Lalo din. Kain tayo. So, ito kasi mga lodi yung sabi nila, di ba? Masarap, pero... Pahirapan, di ba?
tsaka si Norvin. Mag-asawa. Anniversary nila. Apat pala yung anak nila. Anniversary nila. Mm. Sana all rinigaluhan ng ng LV bag. Sana all, no? Mahal yun. Mahal. Yan mga luli. Paubos na. Ito na lang. Hipon na lang, tsaka mangga. Ang sarap na mangga. Manamis-namis. Mm.